নমস্কার বন্ধুরা, কলকাতার ব্রিগেডের যে প্যারেড গ্রাউন্ড সেখানে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতার একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। 7 তারিখ ছিল ডিসেম্বরের। সেই অনুষ্ঠানটা কেমন, তার কিছু ঝলক আপনাদের জন্য আমি এখানে তুলে ধরলাম। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। चलो देखे नाओ केमन হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। जिसका सभापतित्व कर रहे हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मंत्री ज्ञानानंद जी। যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ, যে কোনো ধর্মের মানুষ, যে কোনো মতাবলম্বী, যে কোনো জীবিকা বৃত্তিধারী এই गीता पाठ করলে তার मंगल হবে, उसका कल्याण होगा, उसका जीवन आनंदमय होगा और उसे परम प्राप्ति के लिए साधन मिलेगा। आप जानते हैं आज ये कितने हर्ष की बात है कि गीता सबों के घर घर में पाठ होने जा रही है। कि भारत यहाँ इतने पवित्र स्थान बंगाल के इतने पवित्र यहाँ माँ गंगा यहाँ से प्रकट पा रही है। माँ की पवित्र धारा गौरांग चैतन्य महाप्रभु पसंद किया। आज वह धरती अपने धर्म के मूल स्वरूप के लिए पाप रही है। दूसरा एक पक्ष শঙ্খ বাজাবেন, সবাই উলুধ্বনি দেবেন। শঙ্খ বাজাবেন, উলুধ্বনি দেবেন।